पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात, तवानाई के मनसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शुबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मैशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ज़रूरतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतज़ामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद। आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब में पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से दुनिया को आगाह करेंगे। मुस्लिम ममालिक का जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बॉयकॉट का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का बॉयकॉट करेंगे। मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,61,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का फैसला। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इकदाम पर सुपर टैक्स केसेस का फैसला शामिल। वफ़ व सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने बारे आगाह किया गया। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना ज़रूरी करार। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए MD कैट की फ़ीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़।
پاکستان اور چین آہنی بھائی اور اعتماد کے رشتے میں بندھے ہیں۔ سی پیک فیز 2 عوام اور نوجوانوں پر مبنی ترقی کا نیا دور ہوگا۔ پاکستانی برآمدات کو چین کی منڈیوں تک آسیان ممالک جیسی رسائی دی جائے۔ خنجراب ترخم اور گوادر میں بارڈر مارکیٹ سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا بیجنگ میں JCC کے اجلاس میں خطاب۔ کراچی اور اسلام آباد میں برآمدات پر مبنی خصوصی اقتصادی زونز قائم کرنے کی تجویز۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ طلبہ اور انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ DGISPR کی طلبہ اور طالبات سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ طلبہ کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ DI خاتمے تنصر کے مقام پر گاڑی کھائی میں جا گری، 11 افراد جم بھگ 3 زخمی۔ ریسکیو کے مطابق گاڑی بریک فیل ہونے کے باعث حادثے کا شکار ہوئی۔ کراچی میں کانگو وائرس سے 28 سالہ نوجوان انتقال کر گیا۔ جناح ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق نوجوان کو شدید بخار ہوا، بلڈ ٹیسٹ کرائے گئے۔ نوجوان کو حالت بگڑنے پر ہاسپٹل لایا گیا تو دوران علاج انتقال کر گیا۔ مغربی کنارے کا اسرائیل سے الحاق خطرناک ہوگا۔ مسلم اور عرب ممالک نے امریکی صدر کو خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیلی اقدامات سے مکمل آگاہ کر دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی صحافیوں سے بات چیت، کہا غزہ میں امن مغربی کنارے سے جڑا ہے۔ غزہ جنگ بندی کا ممکنہ معاہدہ مغربی کنارے کے الحاق سے خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایران کے خلاف پابندیوں میں 6 ماہ کی تاخیر کرے۔ روس اور چین کے مطالبے پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ کا امکان۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 15 اراکین سے 9 کی حمایت ضروری اور مستقل 5 اراکین سے کوئی ویٹو نہ کرے۔ ایران کے خلاف پابندیاں آج سے دوبارہ لاگو ہوں گی۔ ایران 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا الزام۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فوج کی غزہ پر شدید بمباری۔ مزید 83 فلسطینی شہید، 216 زخمی۔ شہداء میں امداد کے متلاشی 7 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,427 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کے ہاسپٹلز پر دباؤ بڑھ گیا، طبی سہولیات ناپید۔ اسرائیل کی حماس کے ٹھکانوں کا بہانہ بنا کر شدید بمباری۔ اہداف میں حماس کے مزاحمت کار اور ہتھیاروں کے ڈپو شامل۔ اور پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان اور بھارت پہلی بار ایشیا کپ فائنل میں اتوار کو ٹکرائیں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 11 رن سے ہرایا۔ 136 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ 20 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز بنا سکی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے شمیم حسین 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور حارث شروف نے 3 وکٹس حاصل کیں۔ شاہین شاہ آفریدی پلیئر آف دی میچ قرار۔